Et donc on se trouve face à une contradiction. Nous avons besoin de l'obsolescence programmée pour lutter contre le chômage, mais en même temps, nous détruisons la planète, et par conséquent, le problème du chômage sera résolu, puisqu'on aura détruit l'humanité. Donc voilà, elle le dit. Alors, ce dilemme, effectivement, alors, c'est vrai, c'est tellement vrai que l'obsolescence programmée est nécessaire pour lutter contre le chômage, qu'elle a été légalisée dans une certaine mesure, à travers des mécanismes d'incitation, comme les primes à la casse, par exemple en France. Pendant un certain temps, on a donné des primes aux gens qui jetaient leur voiture et qui en achetaient une autre. C'est des primes assez importantes. On l'a fait aussi pour les chaudières de chauffage central. Este foarte adevărat, într-adevăr, de aceea și-a apărut acest concept în timpul crizei anilor 30 și s-a spus că obsolescența programată ajută la combaterea șomajului, că avem nevoie de ea pentru a reduce șomajul. Însă este o contradicție, pentru că în același timp ea ne conduce către distrugerea planetei, de șomajul oricum va dispărea pentru că va dispărea omenirea. Dar ea a fost într-un fel legalizată, tocmai ca un mecanism tocmai prin intermediul unor mecanisme de incitare. Sunt acele prime pe care le-au primit, de exemplu, în Franța, oamenii, un fel de programul Rabla, cum este la noi, erau incitați să-și ducă mașinile vechi la reciclat și să cumpere unele noi. C'est pourquoi la seule solution vraiment efficace pour lutter contre l'obsolescence programmée et donc pour sauver la planète, d'une certaine façon, c'est la décroissance, c'est-à-dire le projet que nous développons d'un changement de logiciel pour construire une société dans laquelle les emplois, les revenus ne soient plus liés à la croissance, ce qui était le cas de toutes les sociétés avant la société moderne, et ce qui sera nécessairement le cas de la société demain, s'il existe une société demain. De aceea, singura salvare de obsolescența programată rămâne decreșterea, și anume o schimbare majoră a societății noastre, o rupere a legăturii între locurile de muncă, între venituri, pe de o parte, și creștere, pe de altă parte. Ceea ce, de fapt, așa și era înainte de societatea noastră modernă și la asta va trebui să revenim dacă ne dorim să avem un viitor.